Yo tengo ya 20 años, o mejor dicho, 17 años de vivir en Estados Unidos y no he aprendido inglés. Y no lo he aprendido no porque no quiera yo saber otro idioma, que es muy importante, especialmente el inglés. Pero no lo he hecho porque psicológicamente estoy muy mal y por los golpes fuertes que me daban con la pistola en la cabeza, me dañaron físicamente también. Debo tener algo adentro, que he sufrido demasiado de la cabeza, muchos dolores de cabeza, porque cuando me hacían las torturas, las diferentes torturas las daba posiblemente un anglosajón por su acento. Siento que cuando estoy estudiando inglés, que lo he intentado 3 veces, siento que viene a mí como toda una película de las torturas. Y siento que el inglés lo odio mucho más. If you could imagine waking up one day in Los Angeles and on every block you found someone naked, tortured, dead in the street with the initials of the torturers carved in the body. Pretty soon, word would spread, even in some neighborhoods that weren't touched. And essentially, people who could leave would, because they would be that frightened. And they would see that the people getting killed weren't combatants. They were by and large civilians. Because the idea was to spread so much terror that no one would dare affiliate or join the guerrilla forces. It is said that the dilemma of the immigrant is that he or she exists in a constant state of longing and mourning for their homeland. Though they live physically in a new country, they can remain psychologically and culturally tied to the one they left behind. Through the aid of various churches in the United States, along with a Canadian human rights organization, Maria Guardado immigrated to the United States from El Salvador in 1983, gaining status as a political refugee from her country's civil war. I met Maria in 1997 at a Crack the CIA coalition meeting organized by activists from South Central Los Angeles. I was immediately impressed by this diminutive woman who couldn't speak English. One case. Because I want you to help me. Que sean castigados los que me torturaron. And she wants the people who torture her be punished. En la cual estuvo envuelta la CIA y los escuadrones de la muerte de mi país. And where the CIA and the Death Squadron have been involved. Every time a new coalition is formed, every time a new movement, every time a new project, Maria seems to be there. I remember early, for instance, in the Crack the CIA coalition work, Maria was there linking clearly U.S. imperialism, U.S. military intervention, funding of the Contra War in Nicaragua through the infusion of drugs into South Central and other communities here in Los Angeles. Her clarity was amazing. Often I think Maria is a little dogmatic. I mean, sometimes like we'll have a debate on what to do, and I'll say, well, look, the police are coming this way, and the MTA is going this way, and what are our objectives? And she'll say, down with neoliberalism and smash U.S. imperialism. And I'll go, well, Maria, that was really a good point, but we're trying to figure out what to do in this immediate situation. But over time, I realized that I think she sees her particular role as trying to combat the narrow reformism of the U.S. grassroots groups who are so tied to just trying to get in with the Democratic Party and get in with the mayor to get their little park or their little school. I think Maria sometimes sees herself as the ideological guardian of the movement, where she wants to, if she has one point to make, she wants to make the leftist, most theoretically coherent point.
doesn't understand English. Okay. Ahí con él, tómenme. You don't speak English. Habla español, no entiendo. Necesitas mover, María. You don't speak English. I think she does a great job of linking, as they say, the struggle in Los Angeles as a third world city with the struggle of people in El Salvador. So she's tremendous help to the movement. View of the situation. Very strong. A Salvadorian woman was tortured by the CIA operatives in El Salvador. So you can understand she has a very strong position over this issue. She's been tortured at the hands of the CIA in El Salvador. All right. Just so you understand that she has a very strong... Dígale más. Yo fui torturada en El Salvador por la CIA. One more time. The war radicalized Maria. It transformed her life. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste. Y recordar los años de tristeza, cuando era perseguida en este país, que tenía que andar huyendo en las casas de mis amigas y tenía que irme también a la capital, a huir a la capital por 4, por 5 meses, dejando a mi madre enferma. Y a los 5 meses tuve que regresar, aún con miedo, pero porque mi madre estaba grave del corazón. Y yo dije, si tengo que morir por ir a ver a mi madre que está enferma, que está grave, pues no importa, pero yo voy. Y con todo y miedo vine a ver a mi madre. Ella mejoró un poco cuando me vio y volví a regresarme a esconderme, a huir nuevamente, porque tenía miedo que cayera. Déjame luchar, madre, déjame luchar, madre, déjame luchar. Y si te acuerdas, madre, que un día tocó a nuestra puerta un niño pidiendo pan, tú me hiciste que le diera aquella camisa vieja con que yo jugaba metre. Si eres buena cristiana, espero que tú comprendas que la lucha por los hombres no se hace por caridad. 8 de la noche, pasados 32 minutos, 28 más y complementamos las 9 a través de Impact. Contamos con un grupo de personas encabezado por la licenciada Mercedes de Rovira, asimismo la señora María Lorenza Guardado. Señora María Lorenza Guardado. Ella es una persona que tiene un fiel testimonio de lo que fue la década perdida hace... In the 1970s, El Salvador's oligarchy led to increased activism from the left. Maria was involved in the heart of some of these popular movements, from strikes to campaigns for oppositional presidential candidates to working alongside different unions. As a result of her political activities, which gave her high visibility in San Miguel, Maria was targeted by the security forces. Por todas esas participaciones, fui secuestrada en 1980, el 12 de enero, un día sábado de 1980. De este lugar
donde antes había un negocio de sorbetería que se llamaba El Rinconcito. Fui secuestrada como a las 5 de la tarde del 12 de enero de 1980 por un grupo de hombres como de 10 a 12, bien armados, vestidos de civil. Posiblemente todos eran del Ejército Nacional. Y me llevaron con rumbo desconocido. Me sacaron a punta de pistola con golpes fuertes. Me tiraron a un carro que estaba enfrente, ya con las portezuelas abiertas. Me tiraron al piso del carro, me ataron las manos hacia atrás. Me pusieron una venda muy fuerte en los ojos y salieron conmigo como que si el carro hubiera sido avión. Salieron muy fuertemente. Al poco tiempo se detuvieron, posiblemente ya cuando estábamos muy afuera de San Miguel. Se detuvieron y empezaron